પોરબંદરમાં આવેલ ક્રેડિટ સોસાયટીનો સંચાલક કરોડોનું ફૂલેકું ફેરવી પરિવાર સાથે 7 માસ પહેલા ફરાર થયા બાદ પોલીસે સંચાલક અને તેના પુત્રની ધરપકડ કરી હતી। ત્યારબાદ હવે સંચાલકની પત્ની અને સોસાયટીની મહિલા ડિરેક્ટર અને સોસાયટીના અન્ય હોદ્દેદારોની સંડોવણી ખુલતા તેની પણ ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સમગ્ર કૌભાંડમાં અત્યાર સુધી ફરિયાદ પક્ષે રહેનાર મુંજાજીની પણ સંડોવણી ખુલતા ખાતેદારો અને સોસાયટીના અન્ય હોદ્દેદારો ઉપરાંત સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી છે। પોરબંદરની એસપીએસ કોલોનીમાં રહેતા અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇકનો વેપાર કરતા જયેશ દેવસીભાઈ વરવાડિયાએ ગત ડિસેમ્બર માસમાં કમલાબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી જણાવ્યું હતું કે વાડી પ્લોટ શાક માર્કેટમાં જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી નામની સહકારી મંડળીના મેનેજર સંજય વિનોદરાય દાવડા તેમજ ડાયરેક્ટર તરીકે તેના પત્ની કે જેઓ ક્રીમન બ્યુટી પાર્લર પણ ચલાવતા હતા તે સપનાબેન હતા। સન 2014ના અરસા પછી સંજય, સપના તથા મદદગારી કરનાર તેનો પુત્ર મનન ગુનાહિત કાવતરો રચી થાપણદારોને લોભામણી લાલોચો આપી તેમની પાસેથી આશરે 8,59,72,873 જેટલી રકમ મેળવી રોકાણકારોને સમયમર્યાદામાં નાણાં પરત ચૂકવ્યા ન હતા, જેથી પોલીસે ત્રણેય વિરુદ્ધ નવા કાયદા મુજબ ગુનો નોંધ્યો હતો। ત્યારબાદ પોલીસે સંજય તથા તેના પુત્ર મનનની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યા હતા, જ્યારે સપનાએ હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન મૂક્યા હતા, જે નામંજૂર થયા બાદ છેલ્લા 1.5 માસથી પોલીસને હાથ લાગી ન હતી। તે પોરબંદર આવી હોવાની માહિતી મળતા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક સાહિત્ય વી, કમલાબાગ પીઆઈ આરસી કાનમિયા વગેરેએ તેને ઝડપી લીધી છે અને આટલો સમય સુધી તેને કોણે આશરો આપ્યો, કુલ કેટલી રકમનું કૌભાંડ કર્યું છે તેમજ કૌભાંડના નાણાં કોને આપ્યા છે તે સહિતના મુદ્દે વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે। તો બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર કૌભાંડની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવતા આ કૌભાંડમાં સોસાયટીમાં શરૂઆતથી જ જોડાયેલા હોદ્દેદાર મુંજાજી ઓળેદરાની પણ સ્પષ્ટ સંડોવણી ખુલી હતી। સોસાયટીના એકાઉન્ટમાં અનેક વખત ટ્રાન્ઝેક્શનમાં મુંજાજીની પણ સહી હતી, ઉપરાંત તેના પોતાના ખાતામાં પણ લાખો રૂપિયાની રકમ જમા થઈ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું। આથી પોલીસે મુંજાજીની પણ ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ક્રેડિટ સોસાયટીમાં 650 ખાતેદારો હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જેમાં શાકભાજીના ધંધાર્થીઓ, શ્રમિકો, કારખાનામાં કામ કરતા કામદારો સહિત નાનો વર્ગ ઉપરાંત અનેક વેપારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને ઉચ્ચ વર્ગનો પણ સમાવેશ થાય છે। મોટાભાગના ખાતેદારોએ તેની મરણ મૂડી અને સોસાયટીમાં મૂકી હતી અને કૌભાંડનો કુલ આંકડો 15 કરોડથી વધુ હોવાનું પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે। ત્યારે સપના અને મુંજાજીની પૂછપરછ બાદ જ તમામ હકીકતો સામે આવશે। હાલ તો તમામ રોકાણકારો રાતે પાણીએ રડી રહ્યા છે। નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ। इसमें दिसंबर 29 2024 में इसके ऊपर एफआईआर हुई है ये केस में। उसमें 3 अक्यूज थे, एक संजय दावड़ा था, दूसरा सपना दावड़ा था और उनके बेटे मनन दावड़ा था। तो उसके खिलाफ जो भी हमको चार्जशीट करना था मार्च आखिर तारीख तक, जो मार्च मंथ एंडिंग तक, महीने तक जो करना था हमने कर लिया है। इन तीनों के ऊपर चार्जशीट कर लिया है, बट अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तपास चालू ही है और इसमें बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनको ऐड करने के लिए भी अभी हम तपास कर ही रहे हैं। आज पहले जो चार्जशीट हुई है उसमें 2 लोगों को हम ऑलरेडी अरेस्ट करके संजय दावड़ा एंड मनन दावड़ा को अरेस्ट कर दिया है। जनवरी में अरेस्ट करके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया है, वो जुडिशियल कस्टडी में है लोग। उसमें से ये 2 जो है सपना दावड़ा, उनकी अरेस्ट आज हुई है। तो उसके साथ साथ दूसरा फाउंडिंग डायरेक्टर था जहाँ पे ये शुरू हुई है, मंडली शुरू हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुंजाजी करके, मुंजाजी वेजाजी ओडेदरा, उनका भी अरेस्ट आज हुई है। उसका क्या रोल था मुंजाजी का? मुंजाजी और इसमें सपना, संजय, मुंजाजी तीनों का रोल ऐसा था, दे आर ऑल फाउंडिंग डायरेक्टर्स। पहले से जब मंडली शुरू हुई है तब से इनकी रोल एक्टिव था, वो शुरू करने में भी वही शामिल था। बाकी जो डायरेक्टर्स है उनकी रोल अभी भी तपास में हमको आने के बाकी है। पहले से ही लास्ट तक तो यही लोग थे। मैनेजमेंट जो हुई है सोसाइटी में, पैसे की आने देना जो भी है, वो लोन्स देना है, डिपॉजिट्स लेना है, किसको देना है, किसको लेना है, वो सब चीज़ इसमें इनकी रोल मैक्सिमम है पहले से ही। तो इसीलिए अभी के लिए हम इतने लोगों को 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके रोल अभी तपास में हमको ओपन करना बाकी है, खुलना बाकी। कितना अमाउंट है अभी? ये अमाउंट जो फ्रॉड हुआ है वो कितना है और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उनमें क्या मालूम हुआ है, किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते थे? अभी तक 7 to 8 करोड़ की जो डिपॉजिट्स हुई है उसके बारे में हमारे पास स्टेटमेंट्स आए हैं। उसमें ठहराव बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि डायरेक्टर संजय दावड़ा को अथॉरिटी दिया है कि आप जाके डिपॉजिटर से पैसे ले लो। इसीलिए एफआईआर भी संजय दावड़ा के नाम के ऊपर इसीलिए हुई है। बाकी जितने भी डिपॉजिटर्स है वो सभी संजय दावड़ा को ही पहचानते हैं।
पीछे जो डायरेक्टर्स इनको अथॉरिटी दिए है आप जाके कलेक्ट करके आ जाना। इसीलिए अभी तक जो डिपॉजिटर्स जो स्टेटमेंट हमको दिए है इसमें हमने इतने इन्वेस्ट किया है, हमको वापस नहीं आया है, वो जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखवाया था डिपॉजिटर्स के साथ रोकनदार के, वो स्टेटमेंट में संजय का नाम इसलिए आया है और बाकी के डायरेक्टर्स का नाम और अभी तक आया ही नहीं। बट बैकएंड में जो सोसाइटी के काम के अंदर जो बात होती है कि क्या क्या काम होती है, जैसे कि जलाराम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अकाउंट है, उसमें से पैसे लेना देना कैसे निकालना है, उसमें 3 लोगों का रोल है, इसमें पावर होती है उन लोगों का, संजय मुंजाजन सपना दावड़ा, इन तीनों का चेक्स साइन करके वो निकाल रहे हैं, तो वो तीनों का रोल भी इम्पोर्टेंट मेजर रोल है इसमें। अब आगे क्या प्रोसीजर होगा उसके? अभी तक जो हम 90 दिन में किया है, इसमें हम आइडेंटिफाई किया है कि डिपॉजिटर्स कितने हैं, अभी तक कितना अमाउंट डिपॉजिटर्स इनको पैसा रखा है। उसके बाद हमको यहाँ से कितने लोग को लोन गया है वो हमने निकाला है। थोड़ा अभी तक इतना पता चला कि जितने भी डिपॉजिट अमाउंट आए हैं उसमें से 2-3 करोड़ का अमाउंट ही हमको लोन में दिलवाए हैं, बाकी अमाउंट जो है वो कहाँ गई वो अभी तक ऑन पेपर पता नहीं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में से हम एक ऑडिटर को हायर कर रहे हैं, CID क्राइम गांधीनगर को लिख के वहाँ से एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। उनकी ऑडिट में हमको पता चलेगा कि जो भी पैसे इसमें आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगी इसमें।